रहो सम्मान के जोहार रहो सम्मान का स्वागतम काटी एनकेबी लाइव टीवी में। तो आज हमने आई थी कि बाइटा भांगा नतून लाइन में और नतून बाइटा भांगा में हमने आज करम उत्सव देखा थी। तो करम उत्सव माने कैसे पाते ना और विषय में रहो सम्मान के देखा और आदिवासी का कला संस्कृति जो हमने करम उत्सव है तो करम उत्सव कर किसी दृश्य और मान देखा था। इसी दिखे हमने के झूमर नृत्य चलते हैं और हमने कमेटी के मेंबर भी लगे और कमेटी से किसी आदमी के हमने एक करम उत्सव कर करम पूजा रखे किसी बात हमने जानने के लिए कोशिश कर हमारे बीच में उपस्थित है हमने के प्रतियोगिता के जजमेंट गम के श्रीजू लुइस गुड़िया सर हमारे बीच में उपस्थित है और लुइस गुड़िया सर के संबर्धना जनाई हमने के माया सुनीता उराम। धन्यवाद। जोरदार से ताली बजा दो। साथ ही साथ चीते डांगरे के हमने मंच में बुलाती और कमेटी के सदस्यगण के अनुरोध करा तो मंच में पधार आने के लगी। বিচারক মন্ডলী তিনিজন নহয় চাৰিজনীয়া বিচাৰকৰ মণ্ডলীৰ জৰিয়তে আলোচনা মৰ্মে আৰু তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰা অনুধাৱনৰ মৰ্মে তেওঁলোকে দলসমূহক বাছি উলিয়াইছে আৰু তেওঁলোকৰ বিচাৰৰ ভিত্তিত আমি দলসমূহক তেওঁলোকৰ ফলাফলসমূহ স্থান অনুযায়ী ঘোষণা কৰিব ওলাইছে। আজিৰ এই আখৰাস্থলীত কৰমৰ আখৰাস্থলীত তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ঝুমুৰ দলটো হ'ল পুৰণা আদাবাৰী চাহ বাগিচা ঝুমুৰ দল। লাল করে ঝুমুর দলকে পুরস্কৃত করবে। আখড়াস্থলে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দলটোক পুৰস্কৃত কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ দলপতি
तो आज के हमने के जी झूमर दल का फास्ट प्रथम प्रतियोगिता लाभ कर ले तो उधर सामने जाने सबसे पहले जोहार प्रतियोगिता में जीत बहुत खुशी लगा हमें बहुत आशा करके आए रही और हमने के जो आशा करे कि हमने कामयाब पूरा তোদের যারা গুরু লাগে ওকে মানে কি বলে তোদের গুরু মানে যে ডান্স শিখালে ওকে কি বলে আমি গুরু বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বহুত সুন্দর से শিখাইছে ভাল লাগলে তারা লাস্ট में কোন বলবি না না গুরু মানে কি আমাকে মানে একটা রসিকা বলে গুরু কেন গুরু আগে গুরু বলে যে গুরু মানে কিছু পূজাকে গুরু হয় আর এটা হলো জীবন দেওয়া বা রসিকা রসিকার যদি আমরা প্রভাব করি যেগুলো বাজাই নাচে নাচতে পারি আমরা বহুত বহুত ধন্যবাদ